Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnia Cahyani dari Prodi BPA semester 1 Pascasarjana IAIN Kediri. Oke, di video kali ini kita akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Improvement Strategies of Teaching the Arabic Language in the Tatarstan School, yang artinya strategi perbaikan pengajaran bahasa Arab di sekolah Tatarstan. Langsung saja kita ke abstraknya. The paper deals with the main strategies of teaching the Arabic language in the schools of Tatarstan, which we consider highly relevant as soon as today's developing cultural, academic, and political ties between Russia, including the Tatarstan region, and the eastern countries is gaining paramount importance. Penelitian ini membahas tentang strategi utama pengajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah Tatarstan, yang kami anggap sangat relevan setelah pentingnya hubungan budaya, akademik, dan politik yang berkembang saat ini antara Rusia, yaitu termasuk wilayah Tatarstan, dengan negara-negara timur. The Arabic language has produced a great influence on the formation of the cultural legacy of the Tatar people, so its secular teaching proves important in securing tolerance and opposing extremism. Bahasa Arab telah memberikan pengaruh besar pada pembentukan warisan budaya masyarakat Tatarstan, sehingga ajaran sekulernya terbukti penting dalam mengamankan toleransi dan melawan ekstremisme. The authors conduct a thorough analysis of teaching Arabic in the schools of Tatarstan, which helped to introduce a new academic syllabus in the 5th to 8th grades. Para penulis melakukan analisis menyeluruh tentang pengajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah Tatarstan yang membantu memperkenalkan silabus akademik baru di kelas 5-8. As a result, functioning of the Eastern House was restored. The new Arabic language syllabus was published and introduced into the curriculum of high school. Akibatnya, fungsi The Eastern House dipulihkan, dan silabus bahasa Arab yang baru diterbitkan juga diperkenalkan ke dalam kurikulum sekolah menengah. This is stimulated by the ever-growing need in optimizing the educational process as well as forming a creative self-developing personality. Hal ini ditandai dengan kebutuhan yang semakin meningkat untuk mengoptimalkan proses pendidikan serta membentuk kepribadian yang kreatif dalam mengembangkan diri. Selanjutnya kita langsung ke reviewnya atau kita memberi kesimpulannya. It is undeniable that cultural, academic, and political ties between countries are very important, including the region of Tatarstan or Russia with eastern countries. And one of the unifying bonds is language. Arabic has been a major influence on the formation of the cultural heritage of the Tatar people. And the reciprocity of this influence has resulted in its secular teachings proving important in securing tolerance and countering extremism. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa ikatan budaya, akademik, dan politik antar negara itu sangat penting, termasuk wilayah Tatarstan atau yang ada di Rusia dengan negara-negara timur. Dan salah satu pemersatu ikatan tersebut adalah bahasa. Bahasa Arab menjadi pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan warisan budaya orang Tatarstan. Dan timbal balik dari pengaruh tersebut menghasilkan ajaran sekulernya terbukti penting dalam mengamankan toleransi dan melawan ekstremisme. Therefore, the authors conduct an analysis of teaching Arabic in Tatarstan schools and made the Eastern House functional again. A new Arabic syllabus was also introduced into the school curriculum, because the growing need should optimize the educational process and shape the personality, which is considered to be a relevant mission for the Russian Federation to develop relations with Eastern countries at this time. Oleh karena itu,
para penulis melakukan analisis tentang pengajaran bahasa Arab di sekolah Tatarstan dan menjadikan The Eastern House difungsikan kembali. Dan silabus bahasa Arab yang baru juga diperkenalkan ke dalam kurikulum sekolah. Karena kebutuhan yang terus berkembang selayaknya harus mengoptimalkan proses pendidikan serta membentuk kepribadian yang kreatif untuk mengembangkan diri yang dianggap menjadi misi yang relevan bagi Federasi Rusia terhadap pengembangan hubungan dengan negara-negara timur saat ini. According to the above description, teaching Arabic has proven to be important in securing tolerance and countering extremism. Therefore, the purpose of this research was sparked to develop a strategy for improving Arabic language teaching in Tatarstan schools. Menurut keterangan di atas, pengajaran bahasa Arab terbukti penting dalam mengamankan toleransi dan melawan ekstremisme. Oleh karena itu, tercetuslah tujuan dari penelitian ini untuk membangun strategi perbaikan pengajaran bahasa Arab di sekolah Tatarstan. The main purpose of the Eastern House, which I have described above, is informative, collaborating with Islamic Organization for Education, Science and Culture, as well as relation with embassies in the Russian Federation. Disseminating information about international education programs for youth and students, maintaining and strengthening positive image of Tatarstan in Asia and Africa, as well as maintaining harmony and strengthening cooperation among young people of different religions. In short, the Eastern House will foster ideas of tolerance and friendship between people. Tujuan utama dari The Eastern House yang telah saya jelaskan di atas adalah informatif, bekerja sama dengan organisasi Islam untuk pendidikan, sains, dan kebudayaan, juga relasi dengan kedutaan besar di Federasi Rusia. Penyebaran informasi tentang program pendidikan internasional bagi pemuda dan pelajar, mempertahankan dan memperkuat citra positif Tatarstan di Asia dan Afrika, serta mempertahankan kerukunan dan memperkuat kerjasama di antara kaum muda dari budaya yang berbeda agama. Ringkasnya, The Eastern House akan menumbuhkan gagasan toleransi dan persahabatan antar sesama. The increase in Arabic teaching is achieved by integrating educational materials for secondary schools, especially in educational materials for level 5 to 11 that have met all the necessary requirements, which result in the realization of high effectiveness in developing foreign language skills and cognitive linguistic independence for students. Adapun peningkatan pengajaran bahasa Arab dicapai dengan penyatuan materi pendidikan untuk sekolah menengah, khususnya pada materi pendidikan tingkatan 5-11 telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, yang menghasilkan terrealisasinya efektivitas tinggi dalam pengembangan keterampilan bahasa asing serta kemandirian kognitif linguistik bagi peserta didik. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan tentang review jurnal berbahasa Inggris yang berjudul Improvement Strategies of Teaching Arabic in the Tatarstan School. Sekian dari saya. Semoga penjelasan saya jelas dan bisa diterima bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.